बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त यार सऊदी अरब में काम करता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ना सिर्फ देखना है बल्कि शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपकी एक दफा इस वीडियो को शेयर करने से हो सकता है 22 खानदानों की मदद हो सके जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। एक खबर सोशल मीडिया पर मेरी नजरों के सामने से गुजरी और ये खबर नहीं थी, ये उन 22 खानदानों के लिए एक क्यामत का लम्हा था। सोचिए, आपने एक लफ्ज सुना होगा, मिसिंग पर्सन। ये इस्तेलाह पाकिस्तान के अंदर बड़ी कॉमन हो गई पिछले कुछ दिनों में। अचानक एक इंसान गायब हो जाता है, उसके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, थाने जाते हैं, जेल के चक्कर काटते हैं, लेकिन वो बंदा कहां चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता चलता। अब उस बंदे पर, जो कि मिसिंग पर्सन होता है, और उसके घर वालों पर हर गुजरता लम्हा क़यामत से कम नहीं होता है। और इसका दर्द मैं बखूबी समझ सकता हूं, क्योंकि भाई मैं भी इन तमाम मामला से गुजर चुका हूं। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हुआ ये कि जनाब 22 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर साहिवाल से है, ये रिस्क हलाल कमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन अचानक रातों रात लापता हो जाते हैं। गिरफ्तार की बात मैं नहीं कर रहा, अभी मैं आपको दो खबरें, एक तो खबर ये है, इसके अलावा एक और मैं खबर दूंगा आपको जिसमें 5 पाकिस्तानियों को हिरासत में भी लिया गया है, तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अभी 22 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक साहिवाल से होता है, ये रिस्क हलाल कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और रोजाना हर लम्हे, रोजाना की बुनियाद पर, हर घंटे की बुनियाद पर अपने घर वालों से, दोस्त यारों से, मुस्तकिल अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहते हैं। लेकिन अचानक एक रात में ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं और उसके बाद फिर इनका कुछ नहीं पता चलता। और ऐसा नहीं है कि इस वाक़े को एक हफ्ता गुजरा हो, अभी रिसेंटली वाक़या हो, 10 दिन हो गए हो। इस वाक़े को हुए तकरीबन 6.5 महीने गुजर चुके हैं। और ये जो 22 पाकिस्तानी हैं, जहां पर ये रहते थे, वहां पर दीगर जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने हर जगह का चक्कर लगा लिए। सिफारत खाने से भी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हमने जेल पे मालूमात कर ली, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं है। तो इनके जो पाकिस्तानी 22 पाकिस्तानी है, इनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो मैंने इसीलिए वीडियो के आगाज में कहा था कि अगर आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त यार, कोई भी रिश्तेदार अगर सऊदी अरब में मौजूद है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी की मदद हो सके। आपके शेयर करने से हो सकता है कि इनका कुछ पता हो। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, बेसिकली जो इनसाइड खबरें निकलकर सामने आई, मैंने कुछ लोगों से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जनाब एक लड़के को कानून नाफिज करने वाले इदारे, गालिबन शायद वो लेके गया, और ये उस वक्त लेके गए 6 महीने पुरानी अगर आप बात करेंगे तो आपको याद होगा कि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है, मामला चल रहे थे। उन मामला के अंदर मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कह रहा था, बाबंगी दोहल में कह रहा था ये बात, और मैं एम्फसाइज करके ये बात कह रहा था कि भाई आप रिस्क हलाल कमाने के लिए बैरून मुल्क गए हैं, किसी किस्म की कोई जज्बाती किस्म के अपने एहसासात का इजहार मत कीजिएगा, ना ही सोशल मीडिया पे कीजिएगा, ना ही चलते फिरते कीजिएगा। और अक्लमंदी की निशानी आज के जमाने में यही है। आप रिस्क हलाल कमाने के लिए गए हैं, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप अपने घर वालों से दूर हैं, आप परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा तर्ज जिंदगी दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी बहुत कम है और नौकरी अगर मिल जाती है तो उस नौकरी से आपका गुजारा नहीं हो पाता। इसीलिए आपने सीने पर पत्थर रखा और बैरून मुल्क आया और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, किसी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़िए। अब सुनने में आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि बेसिकली जितना मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सका उसके मुताबिक कि भाई ये वो लोग थे, या इनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, दीगर लोग भी हैं, रिस्क हलाल कमा रहे थे, लेकिन जज्बातियात में अपने अपने जो एहसासात का इजहार इन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, जरा गौर से सुनिएगा। आप जिस भी मुल्क जाते हैं, किसी भी मुल्क जाइए, ठीक है, अगर आप, मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी जाना है लीगली जाइएगा। कभी भी किसी भी तौर पर जिंदगी मौत का भी मसला हो तब भी गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क नहीं जाएगा। अगर आप कानूनी तरीके से किसी मुल्क जाते हैं, उसकी सरजमीन पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो भाई उनके जो कवानीन हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका आपको एहसास करना आप पर लाजिम है। उनके जो कवानीन है उसको फॉलो करना आप पर लाजिम है, क्योंकि आप वहीं पर काम कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से रिस्क हलाल कमा रहे हैं, उन्हीं को अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है आपको रिस्क देने का। तो वहां के जितने कवानीन हैं वो आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ये नहीं कह सकते कि भाई हमें इज़हार राय का हक हासिल है। दुबई के अंदर आप देखिए, दुबई के अंदर जिन लोगों ने दिल खोल कर बात की, फरीकैन बन गए, उनके साथ फिर क्या मामला हुआ, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब इनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर
احتجاج وغیرہ کیا، ایک جو پرامن احتجاج ہوتا ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی تصاویر لے کے، نام لے کے وہ کہہ رہے تھے جناب 6.5 مہینے ہو گئے ہمیں ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور ہم نے جہاں تک ہماری پہنچ تھی وہاں پر جا کے ہم نے ان کے لیے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں مل سکا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب یہ بے قصور تھے، ان کا کوئی، جیسے کہتا ہے نا کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں کوئی ملوث ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ ان کے نام وغیرہ سب باقاعدہ طور پر وہ لے کے پینفلکس بنا کے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ اس پہ آواز اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کسی کا گھر کا جو ہو سکتا ہے اکلوتا ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، وہ کسی طریقے سے بازیاب ہو جائے۔ لیکن ابھی تک فی الحال پتہ یہ چلا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے، اور ہیں کہاں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہیں کہاں، کچھ نہیں پتا۔ اب آپ دیکھیے 3 خواتین جن کو فری عمرہ کرانے کے لیے سعودی عرب بھیجا گیا تھا اور ان کے ساتھ منشیات رکھ دی گئی تھی، ان کا یہ پتہ چل گیا تھا کہ بھائی ان کو گرفتار کر لیا اور اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے لاہور سے ایک فیملی، ان کا سامان تبدیل کر دیا گیا، یہ ایئرپورٹ کے اندر ہوا، اندر سے کسی عملے نے ان کا سامان تبدیل کیا جان بوجھ کر، اور جس سامان کو ان کے ساتھ لگایا گیا اس میں منشیات تھی، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن پاکستان کی حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے وہ پاکستان واپس آ گئے۔ لیکن پتہ تھا کہ ایک انسان کہاں ہے، کدھر ہے۔ اب جب ایک انسان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو سوچئے کس طرح کی اذیت کا سامنا نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی فیس کرتے ہیں۔ تو آئی وش اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ریئلی پرے کہ یار وہ اگر بازیاب ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کے پاس آ جائیں، اور اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر واقعی میں قانون انہوں نے توڑا ہے، کسی کی ملک میں سرزمین پہ وہاں کا قانون توڑا ہے، تو قانون کی پاسداری کرنا آپ پر لازم ہے، اور اگر قانون توڑا ہے تو قانون اب حرکت میں آتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پہلی۔ دوسرا، 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو ایک واقعے کا ذکر کیا تھا۔ اس واقعے میں 3 پاکستانیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جس میں سے 2 سگے بھائی تھے، اور ایک ان کا کزن تھا جو تقریباً 15 دن پہلے ہی سعودی عرب رزق حلال کمانے کے لیے آیا تھا۔ آج جو خبر آئی ہے کہ جو ان کو مارنے والے تھے وہ سارے پاکستانی تھے، میں نے اس کی آپ کو ویڈیو کے اندر بیان کر دیا تھا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور سعودی عرب میں جناب کسی کو ناحق قتل کرنے، ویسے قتل تو قتل ہوتا ہے، وہ ناحق ہو، حق پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ قتل کرنے کی جو سزا ہے نا وہ حد نافذ کرنا ہے۔ پورا ٹرائل چلتا ہے، حد نافذ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر چاہے جس پر حد نافذ ہوئی ہے وہ اپیل کر سکتا ہے سعودی شاہی خاندان سے، لیکن وہاں سے اپیل جو ہے نا مستردی ہوتی ہے، کیونکہ ایک قانون ہے، وہ قانون اپلائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھی ملک میں جائیں بھائی، کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں کے قوانین آپ نے لازمی فالو کرنے ہیں، اور یہ جو دماغ کا ٹیمپریچر ہے نا، انسان جو پاکستان میں ہر دوسرے کا گرم ہی رہتا ہے، ٹیمپریچر اوپر ہی رہتا ہے، جب بھی باہر نکلیں بھائی اس کو نیچے کر لیجئے گا، جو ٹیمپریچر ہے نا آپ کے دماغ کا اس کو نیچے کیجئے گا، بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکیں گے۔ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔